श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्लोक क्रमांक 22। वेदानां सामवेदोऽस्मि, वेदानां सामवेदोऽस्मि, वेदानां सामवेदोऽस्मि। देवानामस्मि वासवः, देवानाम् अस्मि वासवः, देवानाम् अस्मि वासवः। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानाम् अस्मि वासवः, वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानाम् अस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनस्स्मि, इन्द्रियाणां मनश्चस्मि, इन्द्रियाणां मनश्चस्मि। भूतानाम् अस्मि चेतना, भूतानाम् अस्मि चेतना, भूतानाम् अस्मि चेतना। इन्द्रियाणां मनश्चस्मि, भूतानाम् अस्मि चेतना, इन्द्रियाणां मनश्चस्मि, भूतानाम् अस्मि चेतनः। इन्द्रियाणां मनश्चस्मि, भूतानाम् अस्मि चेतना। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानाम् अस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चस्मि, भूतानाम् अस्मि चेतना। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानाम् अस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चस्मि, भूतानाम् अस्मि चेतना। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानाम् अस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चस्मि, भूतानाम् अस्मि चेतना। वेदांच्या ज्या ऋचा स्वरासहित गायल्या जातात तो सामवेद आहे। सामवेदात भगवंताच्या स्तुतीचे वर्णन आहे, म्हणून सामवेद म्हणजेच भगवंत। जितक्या देवता आहेत त्यांचा मुख्य इंद्र आहे, म्हणून इंद्र म्हणजेच मी। डोळे, कान या सर्व इंद्रियात मन मुख्य। मनाच्या साथीनेच इंद्रिय आपली कामे करतात, म्हणून मन म्हणजे मी। संपूर्ण प्राण्यांची जी चेतना शक्ती, प्राणशक्ती असते ती म्हणजे मी। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। पुढचा 22वा श्लोकही आपण ह्याच्यातच घेऊया। तेविसावा श्लोक म्हणतीये, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्लोक क्रमांक 23। रुद्राणां शंकरश्चस्मि, रुद्राणां शंकरश्चस्मि, रुद्राणां शंकरश्चस्मि। वित्तेशाय यक्षराक्षसां, वित्तेशाय यक्षरक्षसां, वित्तेशाय यक्षरक्षसां। रुद्राणां शंकरश्चस्मि, वित्तेश यक्षरक्षसां, रुद्राणां शंकरश्चस्मि, वित्तेश यक्षरक्षसां। वसूनां पावकश्चस्मि, वसूनां पावकश्चस्मि, वसूनां पावकश्चस्मि। मेरुशिखरिणामहं, मेरुशिखरिणामहं, मेरुशिखरिणामहं। वसूनां पावकश्चस्मि, मेरुशिखरिणामहं। वसूनां पावकश्चस्मि, मेरुशिखरिणामहं। वसूनां पावकश्चस्मि, मेरुशिखरिणामहं। रुद्राणां शंकरश्चस्मि, वित्तेश यक्षरक्षसां। वसूनां पावकश्चस्मि, मेरुशिखरिणामहं। रुद्राणां शंकरश्चस्मि, वित्तेशाय यक्षरक्षसां। वसूनां पावकश्चस्मि, मेरुशिखरिणामहं। हर, बहरू, त्र्यंबक इत्यादी 11 रुद्रात शंकर सर्वांचे अधिपती आहेत। हे कल्याण प्रदान करणारे कल्याण स्वरूप आहेत, ते म्हणजेच मी। धर, ध्रुव, सोम इत्यादी 8 वसूमध्ये अनल, पावकाश्चस्मि अग्नी सर्वांचे अधिपती आहेत। हे सर्व देवतांना यज्ञाचा हविर्दान पोचवितात, म्हणून अग्नी म्हणजे मी।
सोने, चांदी, तांबे इत्यादींची शिखरे असणारे पर्वत, त्यात सुमेर पर्वत प्रमुख. तेथे भंडार आहे म्हणून सुमेर पर्वत म्हणजे मी. हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः.